मालदा से खबर, बड़ी खबर मालदा से, जहां 13 दिसंबर को गाजौल शहर में 25 दिसंबर को प्रभु यीशु मसीह के जन्मदिन के मौके पर रंगीन जुलूस निकाला गया। प्रभु यीशु मसीह का जन्मदिन 25 दिसंबर को है और इस मौके पर मालदा डिस्ट्रिक्ट क्रिश्चियन सर्विसेज शनिवार को गाजौल शहर में एक रैली कर रही है। प्रभु यीशु मसीह के भक्त सबसे पहले गाजौल हाजी नाकू मोहम्मद हाई स्कूल के मैदान में इकट्ठा हुए। फिर वहां से हजारों की संख्या में प्रभु यीशु मसीह के भक्त इकट्ठा हुए और गाजौल हाजी नाकू मोहम्मद हाई स्कूल के मैदान से एक रंगीन जुलूस शुरू हुआ और पूरे गाजौल शहर का चक्कर लगाकर गाजौल हाई स्कूल के मैदान पर खत्म हुआ। फिर दीप जलाने और खास मेहमानों का स्वागत करने के बाद प्रोग्राम शुरू हुआ। ऑल इंडिया माइनॉरिटी ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन नसीर अहमद, मालदा डिस्ट्रिक्ट क्रिश्चियन मैनेजमेंट प्रेसिडेंट, बबला मंडल रायगंज धर्म प्रदेश के विकर जनरल बिल्ला सीएस मुर्मू, गाजौल कार्निवाल के स्पेशल मेंबर सनातन टुडू और दूसरे लोग मौजूद थे। पता चला है कि 25 दिसंबर को ईसा मसीह के जन्मदिन के मौके पर सभी भक्तों और आम लोगों के बीच प्रभु ईसा मसीह के जन्मदिन की खुशी का मैसेज फैलाने के लिए ऐसा प्रोग्राम किया गया है। रामचंद्र मंडल की रिपोर्ट। আমন্ত্রণে আমি আজকে এই অনুষ্ঠানে এসেছি গাজলে। আপনারা জানেন এই মাস 25 তারিখে যে ক্রিসমাস সেলিব্রেশন আমাদের আছে, ক্রিসমাস উপলক্ষে পুরো ডিসেম্বর ব্যাপী প্রি ক্রিসমাস সেলিব্রেশন আপনারা বলতে পারেন শুরু হয়ে গেছে রাজ্যব্যাপী, দেশব্যাপী, সারা পৃথিবী জুড়ে। যে খ্রিস্টীয় বাণী, শান্তির বাণী এবং বাইবেলের সেই বিখ্যাত কথা অ্যাকসেপ্টেন্স, আমরা যে কোনো খারাপ সিচুয়েশনে থাকি না কেন, যা আছে অ্যাকসেপ্টেন্স মানে আমাদের গ্রহণ করতে হবে। সেই খ্রিস্টীয় বাণী শান্তির কথা, সৌভ্রাতৃত্বের কথা, বন্ধনের কথা, মিলেমিশে থাকার কথা, ইউনাইটেড উই স্ট্যান্ড ডিভাইডেড উই ফলের কথা আজকে বলার জন্যই আজকের এই খ্রিস্টীয় পরিষেবার এই অনুষ্ঠান হচ্ছে। এটাকে যাকে আমরা বলছি ক্রিসমাস কার্নিভাল বা ক্রিসমাসের বিশেষ আনন্দ উদযাপনের অনুষ্ঠান, যেখানে মালদা থেকে শুরু করে উত্তর দিনাজপুর এবং দক্ষিণ দিনাজপুরের সমস্ত বিশিষ্ট ফাদাররা এসছে এবং তাদের প্রচুর সমর্থক এবং খ্রিস্টীয় পরিবারের অনেক সদস্য, হাজার হাজার সদস্য আজকের এই গাজলের অনুষ্ঠানে, এই সুন্দর অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়েছেন। প্রফেসর নাসির আহমেদ, ন্যাশনাল চেয়ারম্যান অল ইন্ডিয়া মাইনরিটি অর্গানাইজেশন অ্যান্ড ডিস্টিংগুইশড মেম্বার ইন্টারন্যাশনাল কাউন্সিল অফ জুরিস্ট, লন্ডন।